नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमानी न्यूज़ चैनल के ज़ेरे एहतमाम 2021 का आखिरी मुशायरा हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। आज के इस मुशायरे में जो शोराए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें जिनकी सदारत भी आज है पंजाबी ज़ुबान के लिसानियत के, पंजाबी ज़ुबान के अदब के, पूरे अदब के माहिर डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर साहब मेरे दरमियान मौजूद हैं। वो तशरीफ़ लाए, उन्हें मेरी दावत कबूल फरमाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के मेहमान ख़ुसूसी जो गवर्नमेंट कॉलेज तौसा शरीफ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट में है, वो मेरी ख़ुसूसी इल्तिजा पर तशरीफ़ लाए। उनका नाम सैयद ताहिर साहब है और बड़े दिलचस्प आदमी हैं। इनकी किताबों में इनके बारे में तफसील लिखी हुई है, बल्कि एक जगह इनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। उनके नाम की तब्दीली का जिक्र भी किया हुआ है, नाम तब्दील के पहले नाम और था। इस तरह ये बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। शेर बहुत अच्छा कहते हैं, शेर सतही शेर नहीं कहते, ये शेर दिल की गहराइयों से कहते हैं और दूसरे की दिल की गहराइयों में उतर जाता है। ये मेरे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। तो इधर इफ्तिखार शाह साहब हैं, इनसे मेरे नाजरीन और सामीन अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इनकी मुतअद्दिद किताबें छपी हुई हैं और ये फनाफिज शेर आदमी हैं। ये शेर बड़े खूबसूरत कहते हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में पढ़ते भी हैं, और वो अंदाज उस वक्त तक सामने नहीं आ सकता जब खुद एतमादी का भरपूर इजहार ना हो। तो इधर आमिर रफ़ीक साहब हैं तो मौजूद हैं हमारे। इनके साथ बहुत ज़्यादा मुशायर नहीं पढ़े मैंने, तो ये जितने शेर मुशायरे सुने हैं इनसे ये अभी अपनी इब्तदाई स्टेज को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जितने शेर सुने हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप भी महसूस करेंगे यहाँ कि आमिर रफ़ीक आमिर, जो पहले आमिर गफ़ारी था अब आमिर रफ़ीक आमिर हो गया है, तो ये अच्छा शेर कहता है। तो इधर हमारे हैं राहत समर साहबा, इनके बारे में क्या कहूँ, इतना कुछ कह चुका हूँ पहले भी कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनमें अच्छा शेर कहने वाले में इनका नाम मौजूद है और बड़ी ये तवज्जो से मुशायरों में आती हैं और बड़े बावकार अंदाज में बैठती हैं। और जब ये मुशायरा पढ़ती हैं तो ऐसे पढ़ती हैं कि जैसे स्टूडेंट्स को हदायत जारी कर रही हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक शायरा है, ये न्यूज़ कास्टर भी रही हैं लाहौर में और बड़ी मिलनसार मोहब्बत करने वाली खातून है। और मैं अगर सर इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा इजाफा कर दूं कि इसका जो हुस्न समात है वो बहुत लाजवाब है। अरे मैंने कहना था, आपने मेरा लुकमा पकड़ लिया, इसका आपका शुक्रिया। तो ये हमारे पास एक नौजवान है शहरियार अहमद, ये पहला मुशायरा पढ़ रहा है। इसकी ज़ुबान में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, तो मेरी ख्वाहिश ये भी होगी कि इसकी हौसला अफजाई, बोलने में तो प्रॉब्लम पड़ता है, को आज कुछ हम रास्ता देंगे इसे जी बिल्कुल तो आगे बढ़ेगा। अगर आज रास्ता रोक देंगे तो ज़ाहिर है वो मसला ख़राब होगा। इन अल्फाज के साथ ही, तमहीदी कलमात के साथ ही, वक्त की कमी को पेश नज़र रखते हुए मैं इस साल के आखिरी मुशायरा का पहला शायर शहरियार अहमद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें।
خدارا نہ پوچھو میں کیا چاہتا ہوں، واہ خدارا نہ پوچھو میں کیا چاہتا ہوں، خدائی نہیں میں خدا چاہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کل انسانیت کا بلا چاہتا ہوں، کل انسانیت کا بلا چاہتا ہوں، دعا کر رہا ہوں دعا چاہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، یہ عرضی ہے میری اگر مان جاؤ، یہ عرضی ہے میری اگر مان جاؤ، تیرے دل میں تھوڑی سی جا چاہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، تیرا نام ضمناً زباں پر ہے آیا، پھر پڑھو، تیرا نام ضمناً زباں پر ہے آیا، میں اپنے کیے کی سزا چاہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، پھر پڑھو یہ، تیرا نام ضمناً زباں پر ہے آیا، میں اپنے کیے کی سزا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، میری بات کو کیا سمجھتے نہیں ہو، میری بات کو کیا سمجھتے نہیں ہو، مریض وفا ہوں شفا چاہتا ہوں۔ واہ واہ واہ، پھر پڑھو، میری بات کو کیا سمجھتے نہیں ہو، مریض وفا ہوں شفا چاہتا ہوں۔ زمانہ پکارے وہ احمد ہے آیا، زمانہ پکارے وہ احمد ہے آیا، تیرے ساتھ اپنی ہوا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، پھر پڑھو ضمن والا، ضمن والا، تیرا نام ضمناً زباں پر ہے آیا، میں اپنے کیے کی سزا چاہتا ہوں۔ واہ واہ واہ، خدارا نہ پوچھو میں کیا چاہتا ہوں، خدائی نہیں میں خدا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، کیا کہنے، شکریہ۔ یہ تھے نوجوان شاعر شہریار احمد جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ ان کے بعد میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں۔ نظر نظر پہ مسلسل وفا کی دستک ہو، کیا کہنے، نظر نظر پہ مسلسل وفا کی دستک ہو، وفا کی دستک ہو، خدا کرے کہ نیا سال صد مبارک ہو، خدا کرے کہ نیا سال صد مبارک ہو، قدم قدم پہ شگوفے کھلے محبت کے، قدم قدم پہ شگوفے کھلے محبت کے، تمام زخم پرانے سلیں محبت کے، دیار دل میں محبت ہی سب کا مسلک ہو، دیار دل میں محبت ہی سب کا مسلک ہو، خدا کرے کہ نیا سال صد مبارک ہو، الگ الگ نہ رہے جفت و طاق کا مطلب، الگ الگ نہ رہے جفت و طاق کا مطلب، کھلے جہاں پہ نیا اتفاق کا مطلب، یقین کی دل میں ہو دولت نہ آنکھوں میں شک ہو، یقین کی دل میں ہو دولت نہ آنکھ میں شک ہو، خدا کرے کہ نیا سال صد مبارک ہو، ہمیشہ دیش ترقی کے راستے پہ چلے، ہمیشہ دیش ترقی کے راستے پہ چلے، سبھی دلوں میں اخوت کا شہ چراغ جلے، سبھی دلوں میں اخوت کا شہ چراغ جلے، جدا کسی سے کسی کی نہ کوئی اینک ہو، جدا کسی سے نہ کسی کی کوئی اینک ہو، خدا کرے کہ نیا سال صد مبارک ہو، ہوا جو حال برا حال سے سبق سیکھیں، ہوا جو حال برا حال سے سبق سیکھیں، خدا کرے کہ گئے سال سے سبق سیکھیں، ادھر نظر کا پرابلم بناؤ نا، خدا کرے کہ گئے سال سے سبق سیکھیں، بجھائیں آتش نفرت نظر میں ٹھنڈک ہو، خدا کرے کہ نیا سال صد مبارک ہو، چہار سو ہو ایاں امن کی نئی صورت، چار سو ہو ایاں امن کی نئی صورت، وطن کی مد میں سیاست نہ ہو کسی صورت، وطن کی مد میں سیاست نہ ہو کسی صورت،
सुकून की रूह से शादां यहाँ अदू तक हो, खुदा करे कि नया साल सद मुबारक हो, नज़र नज़र पे मुसलसल वफा की दस्तक हो, खुदा करे कि नया साल सद मुबारक हो। बहुत अच्छी नज़्म है जी, माशाअल्लाह। मैं चंद मुझे मतले चंद सुनाऊंगा, मेरे 5,500 मतले हो गए हैं गज़लों को लग चंद मतले सुनाऊंगा। रूह लफ्ज़ मानी को आबे ज़र से धोती हैं, ये आपकी नज़र रूह लफ्ज़ मानी को आबे ज़र से धोती हैं, बोलियां जुबानों का खानदान होती है। रूह लफ्ज़ मानी को आबे ज़र से धोती हैं, बोलियां जुबानों का खानदान होती है। फिर पढ़े क्या रूह लफ्ज़ मानी को लफ्ज़ मानी को आबे ज़र से धोती हैं, बोलियां जुबानों का खानदान होती हैं। दूसरा मतलब है जवाज़ अक्ल से पैदा करो बड़ेपन का, जवाज़ अक्ल से पैदा करो बड़ेपन का, कोई बड़ाई नहीं उम्र में बड़ा होना। बेशक ऐसा। जवाज़ अक्ल से पैदा करो बड़ेपन का, कोई बड़ाई नहीं उम्र में बड़ा होना। कहते हैं लोग इश्क में काफ़ी है एक बात, कहते हैं लोग इश्क में काफी है एक बार, काफ़ी है एक बात, मेरी नज़र में वो भी अज़ाफ़ी है एक बात। भाई क्या कहते हैं? आप लोगों से आगे पहुंच गए ना। कहते हैं लोग इश्क में काफ़ी है एक बात, वाह वाह वाह। मेरी नज़र में वो भी आपकी मंजिल है। अज़ाफ़ी है एक बात। इश्क खुलता है महो साल से बाहर आकर, इश्क खुलता है महो साल से बाहर आकर, मिल कभी उम्र के जंजाल से बाहर आकर, वाह वाह वाह। क्या कहते हैं? मिल कभी उम्र के जंजाल से बाहर आकर। क्या खूब हो रही है पजीराई जख्म की, शाह साहब सुनवा शेर, जी बिस्मिल्लाह। क्या खूब हो रही है वज़ीराई पजीराई जख्म की, खंजर से नापता है वो गहराई जख्म की, वाह वाह वाह। खंजर से नापता है वो गहराई जख्म की। मकबूल दुआओं का मंजर है तरो ताज़ा, मकबूल दुआओं का मंजर है तरो ताज़ा, माँ का जो मुसल्ला है जन्नत का है दरवाज़ा। क्या कहने? क्या कहने? माँ का जो है सर क्या हाँ, लस। माँ का जो मुसल्ला है जन्नत का है दरवाज़ा। रूह परवर सीन देखा लफ्ज़ सजदे में गिरे, रूह परवर सीन देखा लफ्ज़ सजदे में गिरे, माँ पे लिखने का जो सोचा लफ्ज़ सजदे में गिरे। जिंदा रहकर नहीं, जिंदा रहकर नहीं मरने से पता चलता है, रहकर नहीं मरने से पता चलता है। इश्क क्या चीज़ है करने से पता चलता है। भाई क्या कहने? वाह वाह वाह। पहुंच गया। क्या जिंदा रहकर नहीं भाई क्या बात है? मरने से पता चलता वाह वाह है, वाह वाह। इश्क क्या चीज़ है करने से पता चलता है। एक और शेर जी से मतलब ही है वो भी, कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है, क्या बात? क्या कुछ बात? तो इंसान पे जज्बात का हक होता है। यूं मिलो जैसे मुलाकात का हक होता है। भाई क्या कहने? वाह 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 वाह। वाह वाह कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है, वाह वाह। यूं मिलो। यूं मिलो जैसे मुलाकात का हक होता है। आखिरी सुना के याद चाहूँगा, हम फकीरों को नहीं साम हुनरमंदी का, हम फकीरों को नहीं साम हुनरमंदी का, शायरी नाम है तौफीक खुदावंदी का। क्या कहने? यादां दा तू पल्ला फड़ के हंजू हार पे रोंदा रहे, वाह यादां दा तू पल्ला फड़ के
ਹੰਝੂ ਹਰ ਪਿਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। तू भी मैनू रोंदा रह। वाह, 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 वाह। क्या कहने क्या ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਹੰਝੂ ਹਾਰ ਪਿਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਫੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਫੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ हो ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ऐसे ਵਿੱਚ अशार जान के कश्मीरी ਵੇਖੇ कह सकते ਫੰਦੇ हैं। वाह वाह ਵੇਖੇ ਫੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਈ ਹੈ, ਉਰदू में पढ़े मेरे। दोनों को मोहब्बत में गम और तरह के हैं दोनों को मोहब्बत में गम और तरह के हैं तुम और तरह के हो हम और तरह के। बड़ा ये तो आपकी मेहरबानी है आपकी। इनके बाद मोहतरम आमिर रफ़ीक आमिर साहब अपना कलाम पेश करेंगे जो सियालकोट से तशरीफ लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रहमानी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस इज़्ज़त से नवाजा और हम जैसे जो नए लिखने वाले लोग हैं उनको जहां मीडिया मुयस्सर नहीं है तो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया तो उसके लिए रहमानी न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद मोहतरम उस्ताद जान कश्मीरी साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। शाद रहिए आबाद रहिए। साहिब सदर की दी इजाज़त नाल जी पंजाबी से कुछ अशार के ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ वाह 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 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ ਪਿਆਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ वाह 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 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ ਪਿਆਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਰੱਬਾ ਬੇਕਿਰਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਰੱਬਾ ਬੇਕਿਰਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਰਨੇ ਪਏ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਰੱਬਾ ਬੇਕਿਰਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਰਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਜੜੇ ਜੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਜੜੇ ਜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚਰਨੇ ਪਏ ਆ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਜੜੇ ਜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚਰਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸੱਪ ਸੀ ਪਾਲੇ अच्छा ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸੱਪ ਸੀ ਪਾਲੇ ਹੁਣ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸੱਪ ਸੀ ਪਾਲੇ ਹੁਣ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਮਰ ਵੇਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਮਰ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਰਨੇ ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਵੇਖ क्या कहने वाह वाह वाह। ਵੇਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਮਰ वाह ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਰਨੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਈਦਾ वाह ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਈਦਾ वाह ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਲਕੋਈਦਾ वाह ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਣਾ ਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਣਾ ਏ ਕੁਝ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਟੀ ਗੋਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਣਾ ਏ ਕੁਝ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਟੀ ਗੋਈ ਦਾ ਔਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ वाह वाह। ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸਰ क्या कहने क्या कहने। ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਔਰ ਹਾਕਮ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ वाह
ਹਾਕਮ ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਹੱਥੋਂ ਟੁੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਯਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੇ ਹਾਕਮ ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਹੱਥੋਂ ਟੁੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਈਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਭਲਿਆ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਭਲਿਆ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਨਹੀਂ ਚੋਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਹੱਬਤ। ਵਾਹ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਭਲਿਆ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਵਾਹ ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਨਹੀਂ ਚੋਈਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਜਗ ਤੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਜਗ ਤੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ, ਹੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖਲੋਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸਰ। ਯਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੋਸ਼ੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਦੀ, ਯਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਦੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਪੀਰਾ ਲੋੜ ਏ ਤੇਰੇ ਦਮ ਦੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਪੀਰਾ ਲੋੜ ਏ ਤੇਰੇ ਦਮ ਦੀ। ਤੇ ਪੱਗ ਦਾ ਜੇਕਰ ਦਾਗ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਪੱਗ ਦਾ ਜੇਕਰ ਦਾਗ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਜੰਮਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁکریہ سر، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ نوازش نوازش۔ یہ تھے عامر رفیق عامر صاحب جو اپنا کلام خوبصورت انداز میں اور پورے اعتماد کے ساتھ پیش کر رہے تھے، جسے سامعین نے بہت زیادہ پسند کیا اور ناظرین نے بھی۔ یہ دو شعر مجھے پنجابی کے یاد آ گئے ہیں، ایک شعر بلکہ مطلب ہے نا، ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਜ਼ਬੇ ਫੜਕਣ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਜ਼ਬੇ ਫੜਕਣ, ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਜ਼ਬੇ ਫੜਕਣ, ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਸ ਨਾ ਆਵੇ। بھائی واہ 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 واہ، سبحان سونا اللہ، کدی کیا نہ کہنے، آکھو کیا جس کہنے۔ میں مل کے چس نہ آوے۔ ابھی آپ کے سامنے عامر رفیق عامر اپنا کلام پیش کر رہے تھے، ان کے بعد راز سمر سے گزارش ہے کہ وہ بارگاہ غزل میں اپنا کلام پیش کریں۔ بہت شکریہ سر، صاحب صدارت کی اجازت سے یہ غزل۔ جدائیوں کا دلوں کو ملال ایسا تھا، واہ، جدائیوں کا دلوں کو ملال ایسا تھا، ملا جو ہجر کی صورت وصال ایسا تھا، واہ واہ واہ، ملا جو ہجر کی بہت اچھا صورت بھائی، واہ واہ وصال واہ۔ ایسا تھا، اور رہے وفا پہ کیوں ہر جائی بن کے چلتا رہا، رہے وفا پہ کیوں ہر جائی بن کے چلتا رہا، جواب جس کا نہیں ہے سوال سوال ایسا تھا، واہ 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 واہ، جواب جس کا نہیں ہے سوال ایسا تھا، وہ سرو قد سجیلا رخ دھلی دھلی آنکھیں، وہ سرو قد سجیلا رخ دھلی دھلی آنکھیں، کبھی نہ بھولنے والا جمال ایسا رہا، واہ واہ واہ، کبھی نہ پھر پڑھیں۔ وہ سرو قد سجیلا رخ دھلی دھلی آنکھیں، کبھی نہ بھولنے والا جمال ایسا تھا، اور وہ سچ کو جھوٹ کہے لاجواب کر ڈالے، واہ، سچ کو جھوٹ کہے اور لاجواب کر ڈالے، وہ سچ کو جھوٹ کہے لاجواب کر ڈالے، دروغ گوئی میں اس کو کمال کمال ایسا تھا، واہ 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 واہ، بھائی بہت اچھے، واہ 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 واہ، وہ سچ کو جھوٹ کہے لاجواب کر ڈالے، دروغ گوئی میں اس کو کمال ایسا تھا، اور کبھی کہیں بھی میرے ذہن سے محو نہ ہوا، کبھی کہیں بھی میرے ذہن سے محو نہ ہوا، اسے میرا مجھے اس کا خیال ایسا تھا، بھائی بہت اچھے، واہ 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 واہ، اسے میرا مجھے اس کا خیال ایسا تھا،
कभी कहीं भी मेरे जहन से महव न हुआ, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल ऐसा था, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जुदाइयों का दिलों को मलाल ऐसा था, माशाअल्लाह। मिला जो हिज्र की सूरत विसाल ऐसा था। बहुत शुक्रिया। उस्ताद साहब की इजाज़त से एक गज़ल जी। थक कर वो मेरे साये दीवार को पहुँचे, अच्छा। वाह, थक कर वो मेरे साये दीवार को पहुँचे, रुसवाए जहाँ हो के वो घर बार को पहुँचे, रुसवाए जहाँ हो के वो घर बार को पहुँचे। बहुत शुक्रिया सर। और नामूस की दहलीज ना रद दुख्तरे हवा, नामूस की दहलीज न रद दुख्तरे हवा, ना दस्ते जहां बाप की दस्तार को पहुँचे, और लोगों की ज़बां जहर उगलने लगी जब वो, लोगों की ज़ुबां जहर उगलने लगी जब वो, पहुँचे ना मेरे कद को ना मायार को पहुँचे, पहुँचे ना मेरे कद को ना मायार को पहुँचे। बहुत शुक्रिया। और जब होने लगा चर्चा सताइश का मेरी तब, जब होने लगा चर्चा सताइश का मेरी तब, बहतान के नश्तर लिए किरदार को पहुँचे, बहतान के नश्तर लिए किरदार को पहुँचे। और एक फ़ैसला करना था दोनों ने ज़रूरी, एक फ़ैसला करना था दोनों ने ज़रूरी, और खूब हुआ दोनों ही इकरार को पहुँचे। और खामोश निगाहों से जो कह पाए न दिल की, वो मुज़तरे उल्फत नहीं इजहार को पहुँचे। और फिर लौट के आने को रजामंद नहीं है, फिर लौट के आने को रजामंद नहीं है, जो शहरे मदीना गए सरकार को पहुँचे, सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। शहरे मदीना गए सरकार को पहुँचे। और इस बात के कहने का असर ही नहीं होता, इस बात के कहने का असर ही नहीं होता, जो दिल से ना निकली हो ना गुफ्तार को पहुँचे, थक कर वो मेरे साये दीवार को पहुँचे, रुसवाए जहाँ हो के वो घर बार को पहुँचे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे। सर, बहुत शुक्रिया। अभी आपके सामने राहत समर साहिबा अपना कलाम पेश कर रही थी, जो खूबसूरत भी था, दिल नशीं भी था, दिल पजीर भी था। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके बाद जो हमारे दरमियान शायर मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ दस्का से है, और वो कैसा शेर कहते हैं और किस नेहज पे पहुँच कर कहते हैं, और वो किस तरह दास समेटते हैं। मैं किस हद तक कहूँ कि मुझे डाकू लगते हैं। तो मेरी मुराद है इफ्तिखार शाहिद अपना कलाम सुनाएंगे। जनाब इफ्तिखार शाहिद। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रहमानी न्यूज़ के चैनल सुखनपुरा में इस दावत पर रहमानी न्यूज़ का असगर पहलवान साहब का और उस्ताद मोहतरम जान कश्मीरी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि आपने रुखसत होने वाले साल के आखिरी दिन ये प्रोग्राम रखा। यकीनन ये प्रोग्राम रहमानी न्यूज़ की तारीख़ में एक अहम प्रोग्राम शुमार होगा। मुझे उम्मीद है कि रहमानी न्यूज़ के तवस्सुत से अदब के फ़रोग़ के लिए मुनक़्क़द होने वाले ये प्रोग्राम इसी तरह से जारी व सारी रहेंगे। एक शेर पेश करता हूँ ताहर तौंसवी साहब के लिए तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास कि जिस डब से तेरे साथ मेरी बात हुई है,
जिस ढब से तेरे साथ मेरी बात हुई है लगता है कि पहले भी मुलाकात हुई है। वाह 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 वाह, क्या कहने। जिस ढब से तेरे साथ मेरी बात हुई है लगता है कि पहले भी मुलाकात हुई है और लम्स ही मोतबर नहीं होता, लम्स ही मोतबर नहीं होता, एक नज़र देखना भी काफ़ी है, मैंने आंखों की गुफ्तगू सुन ली अब तेरा बोलना अज़ाफ़ी है। वाह 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 वाह, क्या कहने जी। लम्स ही मोतबर नहीं होता, एक नज़र देखना भी काफ़ी है, मैंने आंखों की गुफ्तगू सुन ली अब तेरा बोलना अज़ाफ़ी है। वाह वाह वाह, क्या अच्छा शेर। वाह और खामशी होंठ जलाने पे उतर आई थी। वाह ताहर भाई, वाह खामशी होंठ जलाने पे उतर आई थी, हम अगर बात न करते तेरी तस्वीर के साथ, और जी में आता है तेरे हिजर का शिकवा जाना, जी में आता है तेरे हिजर का शिकवा जाना, हम किसी रोज करें कातबे तकदीर के साथ। वाह वाह, और मैंने कल ख्वाब में रोती हुई आंखें देखी, भाई वाह वाह, मैंने कल ख्वाब में रोती हुई आंखें देखी और कुछ लोग लिपटते मेरी तस्वीर के साथ। भाई क्या कहने। वाह वाह वाह, मैंने कल ख्वाब में रोती हुई आंखें देखी और कुछ लोग लिपटते मेरी तस्वीर के साथ, और मेरे हद्दाद तेरे हाथ को बोसा दूंगा, मेरे हद्दाद तेरे हाथ को बोसा दूंगा, मेरे बाजू भी बना दे मेरी शमशीर के साथ। भाई वाह 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 वाह, क्या बात। और मेरे हद्दाद तेरे हाथ को बोसा दूंगा, मेरे बाजू भी बना दे मेरी शमशीर के साथ। और कौन कम वक्त रिहाई की तमन्ना करता, वाह वाह, कौन कम वक्त रिहाई की तमन्ना करता, तूने जब बांध लिया जुल्फे गिरागीर के साथ। भाई वाह 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 वाह, कौन कम वक्त, पहलवान जी, कौन कम वक्त रिहाई की तमन्ना करता, तूने जब बांध लिया जुल्फे गिरागीर के साथ। भाई वाह वाह वाह, क्या अच्छी गजल। वाह वाह, बिल्कुल ताज़ा आज के अशार हैं गज़ल के 2-4 जान भाई आपकी मोहब्बत, 2-4 दिन है रौन के बाजार मेरे दोस्त, 2-4 दिन है रौन के बाजार मेरे दोस्त, फिर ढूंढते रहोगे खरीदार मेरे दोस्त। और काफी नहीं है क्या मेरे होने की ये दलील, काफी नहीं है क्या मेरे होने की ये दलील, लोगों ने कर दिया मेरा इनकार मेरे दोस्त। और काफी नहीं है क्या मेरे होने की ये दलील, लोगों ने कर दिया मेरा इनकार मेरे दोस्त। और डरता हूँ, उतार भाई शेर देखना, कि डरता हूँ मेरे घर को बलाएं न घेर लें, डरता हूँ मेरे घर को बलाएं न घेर लें, गिरने लगी है बाहरी दीवार मेरे दोस्त। और डरता हूँ मेरे घर को बलाएं न घेर लें, गिरने लगी है बाहरी दीवार मेरे दोस्त। और लोगों का एक हजूम है पत्थर लिए हुए, भाई क्या अच्छा मिसरा है। लोगों का एक हजूम है पत्थर लिए हुए, शाखें जो हो गई हैं समरबार मेरे दोस्त। भाई वाह 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 वाह, लोगों का एक हजूम है पत्थर लिए हुए, क्या अच्छा शेर है। शाखें जो हो गई हैं समरबार मेरे दोस्त। और जाते हुए जो कुछ भी बताकर नहीं गया, जाते हुए जो कुछ भी बताकर नहीं गया, वो शख्स भी था कैसा वफादार मेरे दोस्त। भाई वाह वाह, जाते हुए जो कुछ भी बताकर नहीं गया,
वो शख्स भी था कैसा वफादार मेरे दोस्त, भाई क्या अच्छी और माना मेरी तबाही में मेरा ही हाथ है, माना मेरी तबाही में मेरा ही हाथ है, लेकिन है तू भी मेरा गुनाहगार मेरे दोस्त। माना मेरी तबाही में मेरा ही हाथ है, लेकिन है तू भी मेरा गुनहगार मेरे दोस्त, और शाहिद तुम्हारे अक्स ने इसको खजल किया, शाहिद तुम्हारे अक्स ने इसको खजल किया, जो आईना है आज शरर बार मेरे दोस्त। शाहिद तुम्हारे अक्स ने इसको खजल किया, जो आईना है आज शरर बार मेरे दोस्त, और 2-4 दिन है रौनके बाजार मेरे दोस्त, फिर ढूंढते फिरोगे खरीदार मेरे दोस्त। गज़ल के 2-3 और अशार जान भाई आपकी इजाज़त से, कि मैं शुआए हरफे शऊर था मेरे महरमा, मैं शुआए हरफे शऊर था मेरे महरमा, सरे अर्श मेरा ही नूर था मेरे महरमा, और यहाँ सैकड़ों परिजाद हैं मेरे रूबरू, यहाँ सैकड़ों परिजाद हैं मेरे रूबरू, वहाँ एक वादाए हूर था मेरे महरमा, यहाँ सैकड़ों परिजाद हैं मेरे रूबरू, वहाँ एक वादाए हूर था मेरे महरमा, और तेरे तूर पर भी तजल्लियाँ न मिली मुझे, तेरे तूर पर भी तजल्लियाँ न मिली मुझे, मैं करीब होके भी दूर था मेरे महरमा, तेरे तूर पर भी तजल्लियाँ न मिली मुझे, मैं करीब होके भी दूर था मेरे महरमा, और मेरा आग पीना भी जैसे कारे सवाब हो, भाई बहुत अच्छा मिसरा, वाह वाह। मेरा आग पीना भी जैसे कारे सवाब हो, तेरी आंख में वो सरूर था मेरे महरमा, मेरा आग पीना भी जैसे कारे सवाब हो, तेरी आंख में वो सरूर था मेरे महरमा, और सरेदार कानों में गूंजती है यही सदा, सरेदार कानों में गूंजती है यही सदा, सरे तख्त सर में गरूर था मेरे महरमा, और तेरी शोखियों का कसूर था मैं उजड़ गया, तेरी शोखियों का कसूर था मैं उजड़ गया, मेरी सादगी का फतूर है मेरे महरमा, मैं शुआए हरफे शऊर था मेरे महरमा, सरे अर्श मेरा ही नूर था मेरे महरमा। बहुत शुक्रिया जान भाई आपका, और तमाम शुरका का बहुत मशकूर हूँ। रहमानी न्यूज़ का एक दफ़ा से फिर शुक्रिया। अभी आपके सामने इफ्तिखार शाहिद अपना कलाम पेश कर रहे थे। इनके बाद आज के मुशायरे के मेहमान ख़ुसूसी जिनका ताल्लुक़ तोंसा शरीफ से है और वहाँ प्रोफेसर हैं, इनकी 3 अदद कुतुब छप चुकी हैं, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। जिन लोगों ने पढ़ी हैं वो इनको दाद दिए बगैर नहीं रह सकते, और जो पढ़कर अशश नहीं करते, ये ऐन वाला अशश नहीं, अल्फ वाला अशश है, अशश नहीं करते, वो भी बददयानती का मुजाहरा करते हैं। तो मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी को दिल की अमीर गहराइयों से इन्हीं चंद कलमात के साथ दावत सखुन देता हूँ, वो अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया जान कश्मीरी साहब, आपकी मोहब्बतें हैं कि आप बार बार यहाँ अपने स्टूडियो में दावत देते हैं। सपासगुज़ार हूँ आपका, आपकी इन मोहब्बतों का, और इसके साथ साथ रहमानी न्यूज़ इस चैनल का भी, कि जिन्होंने साल के जाते हुए इन सातों के साथ साथ अदब की इन घड़ियों को भी बाहम जोड़ दिया। यकीन इससे पता चलता है कि रहमानी न्यूज़
ادب کے ساتھ کس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ وہ ان ادب کی ساعتوں کو اور جاتے ہوئے سال کے لمحوں کو باہم کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آتے ہوئے لمحے بھی سال 2022 کے بھی ادب کے ساتھ ہی طلوع ہوں گے۔ دونوں کے ساتھ میرے یہاں محترم جناب احسان اللہ طاہر صاحب جن کی صدارت میں مشاعرہ ہو رہا ہے، ان کے محبتوں کا اسیر ہوں، جناب محترم جناب افتخار شاہد صاحب اور ہمارے عامر صاحب اور نوجوان جن سب کی آج ہمارے ساتھ سنگت رہی، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ بار دیگر رحمانی نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چند اشعار آپ کی نظر میں۔ میں پورے قد سے کھڑا ہوں اب اس یقین کے ساتھ، میں پورے قد سے کھڑا ہوں اب اس یقین کے ساتھ، نہیں ہے عارضی رشتہ میرا زمین۔ میں پورے قد سے کھڑا ہوں اب اس یقین کے ساتھ، نہیں ہے عارضی رشتہ میرا زمین کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ ہماری ذات کی تکمیل ہونے والی ہے، ہماری ذات کی تکمیل ہونے والی ہے، ذرا سا کاف لگانا ہے عین شین کے ساتھ۔ ہماری ذات کی تکمیل ہونے والی ہے، سبحان اللہ، ہماری ذات کی تکمیل ہونے والی ہے، ذرا سا کاف لگانا ہے عین شین کے ساتھ۔ اور یہاں پہ سانپ ہیں، بت ہیں، چھری ہے، یار بھی ہیں۔ صاحب یہاں پہ سانپ ہیں، بت ہیں، چھری ہے، یار بھی ہیں، عجیب میلہ لگا ہے ایک آستین کے ساتھ۔ یہاں پہ سانپ ہیں، بت ہیں، چھری ہے، یار بھی ہیں، عجیب میلہ لگا ہے ایک آستین کے ساتھ۔ اور تم اپنی آنکھوں سے دل سے تو پوچھ لو پہلے، تم اپنی آنکھوں سے دل سے تو پوچھ لو پہلے کہ مشورہ تو ضروری ہے ماہرین کے ساتھ۔ اپنی آنکھوں سے، کیا اچھا قافیے کا استعمال، بہت شکریہ۔ تم اپنی آنکھوں سے دل سے تو پوچھ لو پہلے کہ مشورہ تو ضروری ہے ماہرین کے ساتھ۔ یہ کاروبار فراغت تمام کرنے کو میں صبح گھر سے نکلتا ہوں شام کرنے کو، یہ کاروبار فراغت تمام کرنے کو میں صبح گھر سے نکلتا ہوں شام کرنے کو۔ یہ اور بات کہ مجھ کو نہ تو سمجھ پایا، یہ اور بات کہ مجھ کو نہ تو سمجھ پایا، تڑپ رہا ہے زمانہ امام کرنے کو۔ یہ اور بات کہ مجھ کو نہ تو سمجھ پایا، تڑپ رہا ہے زمانہ امام کرنے کو۔ اور میں اس کی آنکھ میں واپس وہ خواب چھوڑ آیا، میں اس کی آنکھ میں واپس وہ خواب چھوڑ آیا جو اس نے بھیجا تھا نیندیں حرام کرنے کو۔ بہت شکریہ۔ میں اس کی آنکھ میں واپس وہ خواب چھوڑ آیا جو اس نے بھیجا تھا نیندیں حرام کرنے کو۔ اور بہت شکریہ۔ اور غزال بھول گئے اپنی چوکڑی طاہر، غزال بھول گئے اپنی چوکڑی طاہر، یہ کون دشت میں اترا خرام کرنے کو۔ اور صاحب صدر، برائے پاس ادب خاک بیٹھ سکتی ہے، برائے پاس ادب خاک بیٹھ سکتی ہے، تو بیٹھی کیوں نہیں جب خاک بیٹھ سکتی ہے۔ برائے پاس ادب خاک بیٹھ سکتی ہے، تو بیٹھی کیوں نہیں جب خاک بیٹھ سکتی ہے۔ ابھی تو قافلہ صحرا میں چل رہا ہے میاں، ابھی تو قافلہ صحرا میں چل رہا ہے میاں، یہ بیٹھ جائے گا تب خاک بیٹھ سکتی ہے۔ اور جان صاحب، میرے ہی دم سے اڑی پھر رہی تھی صحرا میں، میرے ہی دم سے اڑی پھر رہی تھی صحرا میں اٹھ رہا ہوں سو اب خاک بیٹھ سکتی ہے۔ میرے ہی دم سے اڑی پھر رہی تھی صحرا میں،
بہت اچھے. میں اٹھ رہا ہوں سو اب خاک بیٹھ سکتی ہے. میں سیدوں کے قبیلے کا فرد ہوں طاہر. واہ واہ میں سیدوں کے قبیلے کا فرد ہوں طاہر کہ سن کے میرا نسب خاک بیٹھ سکتے ہیں. بھائی واہ واہ کیا اچھا تعظیم کا شعر ہے جی. شکریہ واہ واہ شکریہ. اگر فطرت بدل جائے دیا تبدیل ہو جائے. اگر فطرت بدل جائے اگر فطرت بدل جائے دیا تبدیل ہو جائے تو سارا روشنی کا سلسلہ تبدیل ہو جائے. اگر فطرت بدل جائے دیا تبدیل ہو جائے تو سارا روشنی کا سلسلہ تبدیل ہو جائے. اگر میں دل کی گھبراہٹ کو سانسوں سے رہا کر دوں. اگر میں دل کی گھبراہٹ کو سانسوں سے رہا کر دوں تمہارے شہر کی اجلی ہوا تبدیل ہو جائے. کیا کہنے جی کیا کہنے. اگر میں دل کی گھبراہٹ کو سانسوں سے رہا کر دوں تمہارے شہر کی اجلی فضا اجلی ہوا تبدیل ہو جائے. اور صاحب صدر وہ جن پیڑوں سے بنتا ہے تاثر ایک جنگل کا. وہ جن پیڑوں سے بنتا ہے تاثر ایک جنگل کا وہ مر جائیں تو جنگل کا پتہ تبدیل ہو جائے. بہت جدید شعر ہے بھائی. بہت اچھا بہت اچھا. وہ جن پیڑوں سے بنتا ہے وہ جن پیڑوں سے بنتا ہے تاثر ایک جنگل کا وہ مر جائیں تو جنگل کا پتہ تبدیل ہو جائے. اور سمجھ لینا کہ گروی ہیں میرے جذبات اس دن سے. سمجھ لینا کہ گروی ہیں میرے جذبات اس دن سے کہ جس دن پیار میں لہجہ میرا تبدیل ہو جائے. اور جان بھائی بالآخر وقت نے اس کو مشیت اپنی دکھلا دی. بالآخر وقت نے اس کو مشیت اپنی دکھلا دی جسے میں نے کہا تھا بارہا تبدیل ہو جائے. بالآخر وقت نے اس کو مشیت اپنی دکھلا دی جسے میں نے کہا تھا بارہا تبدیل ہو جائے. اور کسی کا ہو کے رہنے سے زمین انکار کر دے تو کسی کا ہو کے رہنے سے زمین انکار کر دے تو ہر ایک سورج کی موجودہ جگہ تبدیل ہو جائے. کسی کا ہو کے رہنے سے زمین انکار کر دے تو ہر ایک سورج کی موجودہ جگہ تبدیل ہو جائے. سبحان اللہ. اور میرے اندر سمایا ہے مزاج کن فقاں ایسا. میرے اندر سمایا ہے مزاج کن فقاں ایسا میں خود منظر سے کہتا ہوں ذرا تبدیل ہو جائے. بہت شکریہ. میرے اندر سمایا ہے مزاج کن فقاں ایسا میں خود منظر سے کہتا ہوں ذرا تبدیل ہو جائے. اور میں طاہر منتظر ہوں رت بدلنے کا کئی دن سے. میں طاہر منتظر ہوں رت بدلنے کا کئی دن سے ذرا یہ دھند چھٹ جائے فضا تبدیل ہو جائے. اگر فطرت بدل جائے دیا تبدیل ہو جائے تو سارا روشنی کا سلسلہ تبدیل ہو جائے. بس آخر میں کچھ اشعار سنا کر اجازت چاہوں گا. آپ کی محبتیں میرے ساتھ ساتھ. جب آئینے میں لو آئی ہماری جب آئینے میں لو آئی ہماری تو دیکھی سب نے رانائی ہماری. جب آئینے میں لو آئی ہماری تو دیکھی سب نے رانائی ہماری. تمہاری میز پر کب تک رہے گی تمہاری میز پر کب تک رہے گی دبی فائل میں تنہائی ہماری. تمہاری میز پر کب تک رہے گی دبی فائل میں تنہائی ہماری. اب ان آنکھوں کا کیا کیجے کہ جن میں اب ان آنکھوں کا کیا کیجے کہ جن میں کھٹکتی ہے یہ زیبائی ہماری. اب ان آنکھوں کا کیا کیجے کہ جن میں کیا کہنے کیا کھٹکتی ہے یہ زیبائی ہماری. اور تیرے آنگن کی شاید ہے تمنا
تیرے آنگن کی شاید ہے تمنا، کھلی جاتی ہے انگنائی ہماری، یہاں پر سطح بھی ہیں ساری آنکھیں، یہاں پر سطح بھی ہیں ساری آنکھیں، کھلے گی کس پہ گہرائی ہماری، اور جو روئیں گے ہمارے فیصلوں پر، جو روئیں گے ہمارے فیصلوں پر، ہنسے گی ان پہ دانائی ہماری، جو روئیں گے ہمارے فیصلوں پر، جو روئیں گے ہمارے فیصلوں پر، ہنسے گی ان پہ دانائی ہماری، تمہاری دید میں حائل یہی ہے، تمہاری دید میں حائل یہی ہے، مصیبت ہے یہ بینائی ہماری، تمہاری دید میں حائل یہی ہے، تمہاری دید میں حائل یہی ہے، مصیبت ہے یہ بینائی ہماری۔ بہت شکریہ بارے دیگر رحمانی نیوز کا، اور جناب محترم جان کشمیری صاحب کا، محترم جناب احسان صاحب، آپ اور آپ تمام دیگر جو احباب میرے ساتھ آج اس مشاعرہ میں شریک رہے، جنہوں نے عزت دی، سب کا فردن فردن ایک بار پھر شکر گزار ہوں، بہت شکریہ۔ ابھی آپ کے سامنے مہمان خصوصی سید طاہر صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ ان کے کلام میں سائنسی حوالے بھی تھے جو عام شاعر کی آنکھ سے دور رہتے ہیں، اور وہ جس طرح فن کی باریکیوں کو سامنے رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ خاصا ہے۔ ایک دو شعر میں ضرور سنانا چاہوں گا اس موقع پر کہ شاید آپ کے ذہن میں ہوں یا نہ ہوں۔ کوئٹہ سے استاد رشید انجم، ایک کتاب ہے بقائے معرفت، اس کا میں شعر ضرور سنانا چاہوں گا، بڑا ضروری ہے۔ بقائے معرفت تھا کربلا میں آخری سجدہ، بقائے معرفت تھا کربلا میں آخری سجدہ، اگر تاخیر ہو جاتی خدا تبدیل ہو جاتا۔ جی تھوڑا سا مصرع ٹکرا گیا، ہاں اچھا۔ تو یہ میں اگر ایک اور شعر آئینے پہ شعر کیا مجھے یاد آ گیا، ڈاکٹر صاحب، رابطہ خاک ہے رانائی کا رانائی سے، رابطہ خاک ہے رانائی کا رانائی سے، آئینہ ٹوٹ گیا عکس کی انگڑائی سے، آئینہ ٹوٹ گیا عکس کی انگڑائی سے۔ ایک شعر اور یاد ہے آپ کا کلام سنتے سنتے میں نے محظوظ بھی بہت ہوا کہ میری فرقت میں کہیں مر ہی نہ جائے یارو، میری فرقت میں کہیں مر ہی نہ جائے یارو، جاؤ کمرے سے اٹھا لاؤ میری تنہائی۔ شعر آگے بڑھانا بھی ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے، ہماری عزت افزائی کی، آپ کی آمد سے شعر ہمارے مشاعرے کو چار چاند لگ گئے۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائے۔ اب میں جس شاعر کو دعوت ساخن دینے والا ہوں، بڑی میری زندگی کا ایک اصول ہے، جس آدمی نے بھی کسی شعبے میں بھی میرے شہر کی خدمت کی ہے، میرے شہر کو دوسرے علاقوں میں پہنچایا ہے، اپنی محنت سے، اپنی تخلیقی لگن سے، اپنی تخلیقی جستجو سے، چاہے زبان کوئی بھی ہو، اس کی، اس شخص کی، اس شخصیت کی، اس عظیم شخصیت کی میں عظمت کو ہمیشہ سلام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر احسان اللہ طاہر جو آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں، انہوں نے بھی پنجابی ادب کے حوالے سے، میں ادب سے سب کچھ آ جاتا ہے، ڈیٹیل میں جاؤں گا، پنجابی ادب کے حوالے سے ادب کی بالخصوص نثر میں جو خدمت کی ہے، غلام مصطفیٰ بسم نے شاعری کے حوالے سے بہت زیادہ خدمت کی، اور دوست بھی قاری اقبال نجمی صاحب نے خدمت کی،
हम उन्हें इनकार नहीं करते, लेकिन जिस अहम तवज्जो से, जिस तसलसल के साथ डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर ने पंजाबी ज़ुबान की खिदमत की है, उससे हमारे गुजरांवाला का नाम पस मंज़र पे है इस शख्स की वजह से। तो ये तो मैं तो ये तो मेरे पास है ना, मैं अदम वजूद में कहता हूँ। उस आदमी का चाहे मसलक कुछ भी है, वो चाहे मेरे ख़िलाफ़ भी है, अगर मेरे शहर को उसने मुतारफ़ कराया तो मैं उसको सलूट पेश करता हूँ। बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब तो मैं एक शेर के साथ बुलाऊँगा, रब का हसीन ख्याल है इंसान की कसम, रब का हसीन ख्याल है इंसान की कसम, इंसान बेमिसाल है इंसान की कसम। जनाब डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर साहब अपना कलाम पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया जान साहब, तुसां पंजाबी अदब के हवाले दे नाल जिहड़ी गलबात मेरे नाल जोड़ के की, तुहाड़ा बहुत शुक्रिया। रहमानी न्यूज़ का इस चैनल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने 21वीं सदी के 21वीं साल दे इस आखिरी दिन जिहड़ा मुशारा रखिया उहदा एहतमाम किया। तो 2021 का 21वें साल का अज आखिरी दिन, तो बड़ा भरपूर मुशारा, बड़ा यादगार मुशारा तुसां कीता। और साढ़े तौसा शरीफ तो तशरीफ ले आए शायर दोस्त जनाब सैयद ताहिर शाह होरां दा बड़ा शुक्रिया कि वो आए। डस्के तो इफ्तिखार साहब, सियालकोट तो अमर साहब और माशाल्लाह तुहाडे शागिर्द और तुहाड़ियां मुहब्बतां कि तुसीं ये महफल जिहड़ा एक अरसे तो सजा रहे हो, और एक दो नहीं सैकड़ों नहीं पता नहीं किन्ने मुशायरे तुसां करके जिहड़ा इस जदीद नਵੇਂ समय की लोड़ है उन्होंने तुसीं पूरा कर रहे हो। और शहर दे विच मैं समझना कि साडे शहर च जो तुसीं अपना पंजाबी गज़ल सुना रहे सो, तो मैनूं अज तो 30 साल पहला सूफी अब्दुल्ला यासीन याद आ गए। वो क्या उन्होंने एक अंदाज ही पढ़न का, कदे आपे गल बन जाती है, कदे तरले पाने पैंदे ने, तो वो बड़ा एक अंदाज ही उस अंदाज के नाल मैनूं मतलब जान कश्मीरी साहब पढ़ते सन तो याद आ रहे सन कि उन्होंने शेर याद आ गया। बड़ा प्यारा उन्होंने अंदाज ही कि कदी असी भी मेला वेंदे सां, कदी असी भी लुडियां पांदे सां, जदों वेला साथ ना देवे ते कई शौक घटाने पैंदे ने। ते जान साहब दा एक शेर सुन के मैनूं अज शायरी दे हवाले दे नाल जिहड़ा नज़रिया बनिया होए वे कि अखियां दे विच जज्बे रड़कन, जे बातां विच रस ना होवे उन्होंने शेर कदी ना आखो जिन्हों फड़ जिन्हों सुन के चस ना आवे। क्या मतलब मैनू तो जो नज़रिया मिले जी सोच मिली वो ही है कि उन्होंने शेर कदी ना आखो जिन्हों सुन के चस ना आवे। तो गल है कि अज जिन्हें भी शेर सुने ने तुहाडे कोलों सारे सज्जना बेलियां कोलों उन्होंने सुन के चस आई है। तुसां मैनू सदारत अज इत्थे रहमानी न्यूज़ चैनल ते दित्ती, तुहाडी मेहरबानी। इस हवाले नाल मैं यही कहांगा कि जिमें शेर के हम कहाँ इज़्ज़त के काबिल थे मगर बस्ती के लोग, हम कहाँ इज़्ज़त के काबिल थे मगर बस्ती के लोग, नात के सदके हमारी आबरू करते रहे। तो मैं पंजाबी दे विच नसर लिखी है जिवें तुसीं दस रहे सो, तकरीबन 1995 च मेरी पहली पंजाबी दी किताब आई। पंजाबी दे विच हमद दे हवाले दे नाल नसरी किताब जिहड़ी मेरी वो आई। फिर करबला दे हवाले दे नाल पहली तनकीदी किताब मेरी जिहड़ी है लोक गीतां दे हवाले दे नाल। और शहर के जिहड़े वड्डे वड्डे बजुर्ग सन जिवें मुहम्मदीन वसफ और करीमुल्ला आबासी और एक दो होर ऐसे शायर जिन्हां दा कलाम जिहड़ा वो पिया सी उहनूं छाप के मैं तहकीकी हवाले दे नाल मंजरे आम ते आंदा। ते जिहड़ा काम कीता उहनूं वेला जिहड़ा ओहदा आप ही फैसला करेगा। साडे जान साहब मैं वेख्या कि मैं तुहाडे मूँह ते तुहाडी गल नहीं करदा पिया, साडे शायरां नूं शाह साहब अपना कलाम बड़ा घट याद होंदा है। और साडे शायर जिहड़े अज दे समय दे वड्डे शायर ने जिहड़े अपने आप नूं वड्डा आंदे ने या वड्डे है भी ने, उन्हां नूं अपना ते पता नहीं याद है कि नहीं ज़ुबानी, वो दूसरे शायर दा शेर याद नहीं रखते या याद करते नहीं। तो जान साहब की खूबी तुसीं आप ही वेख रहे सो कि उन्हां नूं पाकिस्तान दे हर वड्डे शायर दा शेर जिहड़ा याद है, कलाम याद है, एक तकाबल और मुआजना शेर दा शेर नाल करते हैं और उस वेले जवाब देंदे ने। तो मैं समझना कि तुसां एक बार फिर रहमानी न्यूज़ का तुहाडा बहुत शुक्रिया। तो मैं पंजाबी दी हमद दे कुछ शेर सुनावांगा और नात दे
ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹਮਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਮੇਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਈਂ ਮੇਰਿਆ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਜਗ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਮਾਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਜਗ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਮਾਵੇ, ਕਿੰਜ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕ ਤੇ ਜੋਗੀ ਉਤਰ ਪਹਾੜੋਂ ਆਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਜਗ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਮਾਵੇ, ਕਿੰਜ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕ ਤੇ ਜੋਗੀ ਉਤਰ ਪਹਾੜੋਂ ਆਵੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਾਲੇ, ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਾਲੇ, ਦਮੜੀ ਦੇ ਸੱਕ ਕੀ ਮੋਣੇ ਸਨ ਯਾਰ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਾਲੇ, ਦਮੜੀ ਦੇ ਸੱਕ ਕੀ ਮੋਣੇ ਸਨ ਯਾਰ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਘੋੜੀ ਲੇਖ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਘੋੜੀ ਲੇਖ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੁੰਠੀ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਥਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਘੋੜੀ ਲੇਖ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੁੰਠੀ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਥਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੋੜ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋੜ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਨਾ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੋੜ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਨਾ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਜੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਜੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਹਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕੀ ਡਕਨੇ ਸਨ ਲੌਂਗਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ। ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਜੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਹਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕੀ ਡਕਨੇ ਸਨ ਲੌਂਗਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ। ਤੇ ਹਮਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਮਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਮਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ, ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਮਦਾ ਅੱਖਾਂ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਨੋਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾਤ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਥਾਂ ਥਾਈ ਅੱਖਰ ਨਾਤ ਖਲਾਰਾਂਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਈ ਅੱਖਰ ਨਾਤ ਖਲਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵੈਰੀ ਇੰਜ ਵੰਗਾਰਾਂਗਾ। ਥਾਂ ਥਾਈ ਅੱਖਰ ਨਾਤ ਖਲਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵੈਰੀ ਇੰਜ ਵੰਗਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਨਾਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਨਾਤ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਨਾਤ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਤੇ ਸਾਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਨਾਤ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਨਾਤ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਤੇ ਸਾਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕੰਡੇ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਧ ਸਦੀ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਬੇੜੀ ਤਾਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹਮਦੀਆ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਨਜ਼ਮ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਲ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਕੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਲ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਕੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਪਨਾਹ ਦੀ ਇੰਜ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਤਾ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਲ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਕੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਪਨਾਹ ਦੀ ਇੰਜ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਤਾ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਸੰਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੀਂਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੀਂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੱਸ ਡੇਗੇ, ਨੀਮਾ ਕੀਮਾ ਦੇ ਜਾਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਏ ਬੁੱਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕੱਸ ਉਤਾਰੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਤਾ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ। ਆਖਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਿਆਲਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ, ਖਿਆਲਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ, ਕਾਫੀਏ ਕਿਧਰੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਰਦੀਫਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਖਿਆਲਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ, ਕਾਫੀਏ ਕਿਧਰੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਰਦੀਫਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ।
ਤਦੋਂ ਖਿਆਲਾਂ ਫੜੀ ਉਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੁੱਸੇ ਸਾਈਆਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਤਾ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਖਿਆਲਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅੜੋ ਚੜਾਇਆ ਕਾਫੀਏ ਕਿਧਰੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਦੀਫਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਤਦੋਂ ਖਿਆਲਾਂ ਫੜੀ ਉਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੁੱਸੇ ਸਾਈਆਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਤਾ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। जी जी मेहरबानी सर मेहरबानी। एक नज़म हमदिया नातिया नज़म जिदा सरनामा है जिंदवेल मदीने वाले दी। अच्छा वाह जी। जिंदवेल मदीने वाले दी सावेल मदीने वाले दी जगवेल मदीने वाले दी। मैं कमी समय दी जंज अंदर विच राठां उच्चा हो के हरदम में होकदा रहंदा हां जिंदवेल मदीने वाले दी सावेल मदीने वाले दी जगवेल मदीने वाले दी। मैं इसे वेल दे पहाड़े ते जा पुजना अशर दिहाड़े ते मैं इसे वेल दे पहाड़े ते जा पुजना अशर दिहाड़े ते मैनू मालक मेरे पुछना है 10 बंदिया की कमाया ही मैं सजड़े हथ फड़ कहना है जिंदवेल मदीने वाले दी सावेल मदीने वाले दी जगवेल मदीने वाले दी मैनू मालक होर चा देनी है एक वेल मदीने वाले मैनू मालक होर चा देनी है एक वेल मदीने वाले दी। फिर मैं एक अर्ज गुजारांगा जिस तरह मैं उत्थे होकदा सां ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਕਣ ਦੇ ਜਿੰਦਵੇਲ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਵੇਲ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗਵੇਲ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ भी आपके सामने आज के मुशायरे के सदर जनाब डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर अपना कलाम पेश कर रहे थे। वो कलाम क्या था, लगता था जैसे ये अभी नज़ूल हो रहा है। वाह वाह वाह। तो इसी तरीके से पेश कर रहे थे। मुझे इनकी आज अंदाज़े पढ़ने के अंदाज से एक बात बड़ी सामने आई है, खुलकर सामने आई है कि जिस तरह डॉक्टर असरार अहमद एक टापू को पकड़कर उसकी जुज़ियात समेत जिसकी वजाहतें करते हैं कि बगैर किसी खौफ के। आज मुझे एहसास हुआ है कि डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर भी वही आदमी कर सकता है जिसके जहन में उस चीज़ के हवाले से जुमला पहलू मौजूद हो। वेल मदीने वाले दी की मजाक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फूक फिर फूक मारना ये मामूली बातें मामूली नहीं है जी, मामूली ये बड़े ख़ास लोगों की बातें हैं और ख़ास लोग इन्हें महसूस भी करते हैं। अल्लाह की अता है, अल्लाह की अता है। अल्लाह ताला ने और मज़ीद अता करे, अल्लाह ताला इन्हें तरक्की दे, मज़ीद अपने जो अरमान हैं इन अदब में वो पूरे करने की तौफीक दे। अल्लाह अपना करम करे, अपना नबी के हवाले से भी कमाल आदमी है। अल्लाह ताला इसको जितनी भी उड़ान दे हमारे लिए खुशी का बायस हो। बेशक ऐसा ही है सर। हमारे शहर का मान है ये तो पंजाबी ज़ुबान को हमारे शहर के तनाजुर में पूरे मुल्क में फैलाया, पूरे बड़े सगीर में फैलाया। जो मेरे शहर का नाम बढ़ाए मैं तो सलूट पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया।